बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं लाया हूँ आपके लिए एक और मज़ीद अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है, कमाद वगैरह और आगे गंदम वगैरह लग चुकी है, तो बहुत ही बेहतरीन है। लोकेशन भी अच्छी है इसकी और ये काफ़ी अच्छे वाली ज़मीन है और सस्ती भी है। तो बाकी मज़ीद आपको इसके बारे में डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली मज़ीद तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर सकें। और हमारे जो पुराने दोस्त हैं वो भाई भी वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से यूट्यूब का आपको पता है एल्गोरिथम खुश होता है, वो खुश हो तो हम लोग ऑलरेडी खुश होते हैं। तो हम जब खुश होते हैं तो आपके लिए अच्छी अच्छी ज़मीनें ढूंढ कर उन पर वीडियो बनाकर तैयार कर कर आपके लिए लाते हैं ताकि हमारे भाइयों का कुछ ना कुछ भला हो जाए। ये ज़मीन बहुत ही उम्दा है, कारामद ज़मीन है, इसकी फसल बेहतरीन है। इस ज़मीन में बहुत ज़्यादा जान है, जानदार ज़मीन है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कितनी कमाल की इस पे फसल उग रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि जिन चीज़ों के कुछ फ़ायदे होते हैं और वहाँ पर उसके कुछ ना कुछ नुकसानात भी होते हैं, क्योंकि हर चीज़ का कोई फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। तो इसका नुकसान यही है कि यहाँ पे लाइट नहीं है, तो क्योंकि ये दरिया के करीब वाली ज़मीन है तो यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह और सोलर प्लेटों से ही लाइट का इंतज़ाम किया जाता है। ट्यूबवेल वगैरह भी सोलर प्लेटों पर ही चलता है या डीज़ल वगैरह पर चलाया जाता है। तो इसमें डेरा वगैरह बना हुआ है, तो आप लोगों को डेरे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेरा वगैरह बनाने की। ये ज़मीन बहुत ही कारामद है। आपको दोबारा बताता चलूँ तो यहाँ पे आपको नहरी पानी दस्तयाब नहीं होगा क्योंकि ये नहर से बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ पे दरियाई पानी अगर आप लगा सकते हैं तो लगाएं, वैसे मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ट्यूबवेल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो साथ में सोलर प्लेटों का भी सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि हम ये सेल नहीं करेंगे, हमें इसकी ज़रूरत है। तो वो आपको खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा या ट्यूबवेल को डीज़ल वगैरह पे चलाना पड़ेगा। तो ये थे इसके थोड़े से नुकसानात जो मैं साथ आपको बताता चलूँ। तो फ़ायदे तो इसके बहुत ही ज़्यादा हैं। आप ज़मीन को देखते रहें, बार बार वीडियो में देख रहे हैं कि कितनी अच्छी फसल यहाँ पे उग रही है। तो ये तकरीबन 7 से 8 एकड़ ज़मीन है, तो वो बहुत ही सस्ते दामों में सेल करना चाहते हैं। तो जो भाई लेने के ख्वाहिशमंद हैं वो भाई रब्ता कीजिए और ज़मीन को देख लें। अगर उनको पसंद आती है तो ज़मीन वो उनको सस्ते दामों में मिल जाएगी। तकरीबन ये ऐसे समझे कि आपको ना होने के बराबर में मिल रही है, क्योंकि इसका रेट बहुत ही कम है और मुनासिब है। ये दरियाई ज़मीन भी है। दरियाई ज़मीन आपको पता है कि बहुत ही कारामद और ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है। यहाँ पे जो फसलें उगती हैं बहुत ही कमाल की फसलें उगती हैं। दूसरे इलाकों के हिसाब से जो दरियाई ज़मीन होती है, दरिया के नज़दीक वाली ज़मीन होती है, वहाँ पर फसल का दूसरों की कदर कुछ ज़्यादा होती है, डबल समझे आप, यहाँ पे डबल पैदावार हो जाती है। तो जो भाई भी लेना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर लें, हम इंशाल्लाह आपको ये ज़मीन दिखा देंगे। अगर आपको पसंद आएगी तो हम इंशाल्लाह आपके साथ मुनासिब चलेंगे। यहाँ पे रास्ते कच्चे हैं तकरीबन, क्योंकि दरियाई है, दरिया की साइड पे रास्ते कच्चे होते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक ज़मीन का नामो निशान सड़क का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि ये दरियाई साइड है। दरियाई साइड पे एक काफ़ी कम ही सड़कें वगैरह मिलती हैं। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पहले ही सड़क ख़त्म हो जाती है। वहाँ से आगे आपको सिर्फ़ और सिर्फ कच्चे रास्ते मिलेंगे जो आपको बारिश वगैरह में तंग करेंगे। जैसा कि ये रास्ता आप देख रहे हैं, वीडियो को स्टार्ट में भी आपको दिखाया कि रास्ता कच्चे जा रहा है।
تو یہ زمین بہت ہی مفید ہے آپ لوگوں کے لیے جو دریائی زمین لینا چاہتے ہیں، بہت ہی کمال کی ہے، یہاں پہ پیداوار بہت زیادہ کمال قسم کی ہوتی ہے۔ چلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ریٹ کے بارے میں۔ تو یہاں پہ کافی مختلف جگہ ہیں، تو ان میں کچھ زمین ان نے 2 لاکھ ایکڑ میں بتائی ہے، اور کچھ زمین ان نے 3 لاکھ ایکڑ میں کہی ہے کہ ہم نے سیل کرنی ہے۔ باقی اس پہ قبضہ فوری آپ کو ملے گا، کمپیوٹرائز اس کے کاغذات ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو۔ تو جو میرے بھائی جان خریدنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کمنٹس میں لازمی رابطہ کر لیں، ہم نیچے لوکیشن بھی دے دیتے ہیں، ڈسکرپشن میں نمبر وغیرہ بھی ایڈ کر دیں گے، نمبر وغیرہ تو ہم میل پہ بھی ہمارا ہوتا ہے۔ تو جو بھائی ہم سے رابطہ کر لیں ہم ان کو انشاءاللہ یہ جگہ دکھائیں گے، اور مزید بھی آپ کے لیے ایسی اچھی جگہ لائیں گے۔ جیسے دیکھیں کہ یہ کچا راستہ ہے، تقریباً زیادہ سے زیادہ کچا ہی راستہ ہوتا ہے۔ یہ کماد ہے، بہت بہترین قسم کا کماد ہو چکا ہے یہاں پہ، یہ سارا راستہ کچا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کوئی زمین آپ کو اور بھی تھوڑی سی دکھاتے ہیں جس کے متعلق آپ کو بتایا کہ 3 لاکھ ایکڑ میں بھی وہ کہتے ہیں، 2 لاکھ ایکڑ میں بھی کہتے ہیں۔ یہ والی زمین تقریباً 2 لاکھ ایکڑ میں ہے۔ باقی آپ جب آئیں گے تو مزید ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ آپ کو ہو جائے ہمارے توسل سے۔ تو یہ ہے اوپر سے ویو اس کا سارا، تھوڑا سا اونچائی پہ ہم یہاں پہ یہ اونچائی پہ آپ ویو دکھایا ہے سارے کا سارا۔ یہ ساری جو زمین ہے 5-6 ایکڑ تقریباً ہے، یا زیادہ بھی بن سکتی ہے اس سے۔ آگے آپ کو دکھائیں گے تھوڑا سا کہ جہاں پہ وہ 3 لاکھ ایکڑ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں آگے تھوڑا سا آگے مزید ہم آپ کی ویڈیو کو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو یہ 7 پہ کارنر پہ آئے گی جگہ تھوڑی سی، جہاں پہ وہ 3 لاکھ ایکڑ کہتے ہیں، وہ بہت ہی کمال کی جگہ ہے۔ یہاں پہ آگے تھوڑا سا چلتے ہیں مزید ویڈیو میں، تو انشاءاللہ آپ کو مناسب ملے گی، شاید اس سے بھی تھوڑا سا کم ہو جائے۔ چلتے ہیں آگے۔ یہ کماد وغیرہ دیکھیں بہت ہی کمال کا ہے، دیکھیں کتنا عمدہ، اور ساتھ میں فصلیں وغیرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کمال کی لگ رہی ہیں۔ زرخیز زمین ہے، بنجر زمین نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے ویڈیو میں کھیتوں وغیرہ سے دیکھ کے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ زمین بہت ہی زیادہ زرخیز اور کارآمد ہے۔ تو بھائی کو بس کچھ ایشوز چل رہے تھے، مطلب وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے کہیں اور پہ، تو اس وجہ سے یہاں والی زمین وہ سیل کر کے تقریباً شہر میں کوئی پلاٹ وغیرہ لینا چاہتے ہیں، یا جو ان کی ہے اپنی چوائس ہے۔ لیکن ہمیں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ زمین سیل کروا دیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہو گیا، ہم سیل کروا دیتے ہیں آپ کی زمین، انشاءاللہ جلد ہی سیل ہو جائے گی۔ ابھی بالکل ابھی یہاں پہ یہ والی جو جگہ ہے نا، یہ والی یہاں پہ یہ جو بن رہے ہیں، یہ والی جگہ یہاں پہ لوگوں نے لینی شروع کی تھی۔ یہ والی جگہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 لاکھ فی ایکڑ میں سیل کرنی ہے۔ میرے خیال سے اگر یہ 3 لاکھ فی ایکڑ میں زمین فروخت کر رہا ہے تو کوئی اتنا خاص اس کا ریٹ نہیں ہے، مناسب داموں میں ہی ہے، بالکل مناسب ہی ہے۔ تو یہ بالکل مطلب روڈ جو بنے گا فیوچر میں اس کے ساتھ ہے، ابھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پئی جسے کہتے ہیں۔ تو فی الحال یہ فیوچر میں روڈ جب بنیں گے تو بالکل روڈ کے اوپر ہے، دیکھیں کتنی زرخیز زمین ہے، تو انشاءاللہ کام آئے گی جو بھائی لیں گے۔